प्रमुख वकील अरुण मिश्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत, जांच में जुटी पुलिस। रंगापानी में ट्रेन की चपेट में आने से वकील की मौत होने का अनुमान। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख वकील अरुण मिश्रा की रंगापानी रेलवे स्टेशन से सटे भाटन जोत इलाके में रेलवे ट्रैक के पास से शव बरामद हुआ। अरुण मिश्रा सिलीगुड़ी मिलनपल्ली के निवासी थे और लंबे समय से शहर की अदालत में प्रैक्टिस कर रहे थे। वे सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरुण मिश्रा को गुरुवार सुबह अदालत जाना था, लेकिन वह सीधे रंगापानी गए। कुछ ही देर बाद वह एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही फांसीदेवा थाने की पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। इधर घटना की खबर सुनते ही उनके सहयोगी घटना स्थल पर पहुंच गए। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। अरुण मिश्रा के निधन की खबर से सिलीगुड़ी के कानूनी समुदाय में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन ने वकील की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। परिवार के सदस्य इस घटना से शोक में डूब गए। उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न अदालती मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। रेलवे अधिकारियों का प्रारंभिक अनुमान है कि यह आत्महत्या हो सकती है। हालांकि यह आत्महत्या थी या फिर एक्सीडेंट या फिर उनकी मौत के पीछे कोई और वजह होगी। इस घटना के कारण को लेकर कई तरह का संशय बना हुआ है। पुलिस ने इस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। আমাদের বারের সদস্য এবং ওর আরেকটা পরিচয় আছে, সে হলো সরকারি উকিল আন্ডার পস্কো অ্যাক্ট। আমরা সকালে খবরটা পাই, ন্যাচারালি আমরা এটা আমাদের ধারণার বাইরে। আমরা খবরটা পেয়ে আমরা স্পটে এসে পুলিশও এসে এখন আমরা তো জানি না যে কারণটা কি, কিন্তু অ্যাপারেন্টলি উনি সুসাইড করবেন এরকম কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। কারণ আমি স্পেশালি ওনার সাথে 24 ঘন্টায় থাকি বলতে গেলে। আমার খুব বুঝি ফ্রেন্ড। আমরা ওনার দেহটা দেখে যা মনে হচ্ছে যে এটা ট্রেনের থেকে হয়েছে মৃত্যুটা, কিন্তু কারণটা কি, যে উনি সুসাইড করেছেন না অন্য আদারওয়াইজ কোনো কারণ, সেটা ইনভেস্টিগেশন পর্যায়ে আছে, ওনারা দেখছেন। তবে আমরা বলতে পারি, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে অরুণ মিশ্রা যে স্বভাবের ছিল, যে নম্র স্বভাবের, সর্বদা হাসি, ওনার পক্ষে সুসাইড করাটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমার মনে হয় না কেস অফ সুসাইড। আমার নাম উদয় শঙ্কর মারাতা। না, ফ্যামিলি প্রবলেম ওনার, আমরা ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। ওনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড বলতে ওনার এক ছেলে এক মেয়ে, ছেলে বকিল এবং মেয়েও ফাইনাল ইয়ার লতে। এবং ওর বাড়িতে কোনো প্রবলেম ছিল বলে আমাদের কাছে কোনোদিন শেয়ারও করেনি এবং আমরা জানিও না। তবে মনে হয় ওনার ফ্যামিলিগত কোনো প্রবলেম ছিল না। না, গতকালও উনি কোর্টে এসছেন। আমরা 5টা অবধি কোর্টে একসাথে সবাই আড্ডা মেরেছি, যেরকম বন্ধু বান্ধবরা থাকি সেরকম করেছি। কোনো ডিপ্রেশন ওনার মধ্যে আছে আমরা অন্তত বুঝতে পারিনি, বা ওনার ওই বিহেভিয়ারে তো সেটা প্রকাশ পাইনি। সুতরাং ওই জন্য আমরা খুব ধন্দে আছি যে উনি কি সুসাইড করতে পারেন না।